Madayo nga adlaw matinians, Pebrero 1, 2025 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Dakbayan sa Mati, Top 10 sa 2023 Mindanao Competitive Index sa DTI. Sa Eleksyon 101, mga dugang lakang alang sa Pinili-ay 2025 atong sutaon. Sa police report, sa gunsong buy-busts, gipahigayon. Sa sports, Mati Eagles mipakita gilas sa Bacolod. Sa year-end report, ang kalampusan sa mga buhatan sa peso ug obo sa tuig 2024 atong sayron ug bag-ong pelikula nga Fleeting gibida ang dakbayan sa Mati. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata,
biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Sulod sa listahan sa napulo ka component city sa Mindanao nga dunay taas nga competitiveness index alang sa tuig 2023 ang Dakbayan sa Mati. Kung unsa kining competitiveness index sa Department of Trade and Industry sa report ni Albert Louis Villar Jr. Ang Cities and Municipalities Competitive Index kon CMCI usa ka tinuig nga assessment sa mga lokal na panggamhanan sa nasod nga gipasiugdahan sa Department of Trade and Industry kauban ang National Competitiveness Council pinaagi sa mga Regional Competitiveness Committees kon RCC ug assistance gikan sa United States Agency for International Development kon USAID. Ang mga RCC mo'y mga komitiba sa matag rehiyon nga mo evaluate sa level sa competitiveness sa usa ka LGU. Gitunga kini sa pipila ka mga kategorya nga most competitive province, highly urbanized cities, component cities, first to second class municipalities, third to fourth class municipalities, ug fifth to sixth class municipalities. Ang mga ranggo sa matagdakbayan, munisipalidad, probinsya ug highly urbanized area ibase sa 5 ka pillars of competitiveness nga gitagana sa DTI ug NCC. Nga mao ang economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency ug innovation. Ang matag pillar dunay napulo ka mga competitiveness indicators. Makonsidera nga mas competitive ang usa ka syudad o munisipalidad kung taas ang overall score niini. Matag pillar dunay 20% nga bearing sa overall score sa usa ka LGU. Ang Mati City gitala isip ika-39th place sa most competitive component cities category nga dunay overall score nga 38.4. Sa unang parameter nga mao ang economic dynamism nga nag-evaluate sa katakos sa usa ka LGU nga makabuhat o makapalapad og stable nga economy kun output og pagkaproduktibo sa lokal nga ekonomiya ug sa lokal nga kahimuhaan. Nakakuha ang Mati City og 2.9323 nga overall score sa maong pillar
Ubos niini, dunay 1.348 nga score sa cost of doing business indicator. Kung di nakapasabot kini nga dali ug barato ang pagpatukod ug pag-operate og negosyo sa dakbayan. Apil niini ang cost of business permit, ease of regulatory compliance, tax rate, labor costs ug uban pa. Ikaduha mao ang government efficiency, kung diin makita ang kalidad sa serbisyong mahatag sa usa ka lokal nga panggamhanan. Dinhi usab makita kung duna bay korupsyon sa usa ka LGU. Idubanan pa kini sa katakos sa mga LGU nga mutuman sa mga kontrata ug pagbuhat og epektibo ug makatarunganong pagbuwis. Sumatotal, nakakuha og 9.3372 ang Mati City sa nasangpit nga pillar, kung diin nakakuha og maayong score ang dakbayan sa matang sa compliance to national directives, presence of investment and promotion unit, compliance to ARTA Citizens Charter, ug ang getting business permits. Sa ikatulong pillar nga infrastructure, gina-evaluate ang mga infrastruktura sa usa ka lokalidad nga makatabang sa pagpalambo sa goods and services. Apil niini ang tubig, kuryente, basic utilities, road networks, waste management, distance to ports, ug environmental sustainability. Diri, nakakuha og sumatotal 5.1342 puntos ang dakbayan, kung diin 1.9724 niini anaa sa distance to port ug availability of basic utilities nga 1.5727 nga nagpasabot nga dunay saktong mga pasilidad alang sa progresong ekonomikahanon sa dakbayan sa Mati. Ikaupat nga pillar maong resiliency, kung diin makita ang kaandam sa usa ka lokalidad nga moatubang ug moadapt og mga kabag-uhan o disturbances sama sa sakuna ug kaguliyang. Apil niini ang risk reduction and management, resilience-related infrastructure and mechanisms. Diri nakakuha ang Mati City og pinakadakong score nga 11.5420 sa matang sama sa land use plan, disaster risk reduction plan, utilities, local risk assessment ug sanitary system. Kini nagapamatuod nga andam gayud ang dakbayan sa Mati kung dunay mga sakuna o kaguliyang. Anaa usab ang ikalimang pillar nga mao ang innovation, kung diin i-evaluate ang katakos sa LGU nga mogamit og mamugnaong potensyal og pagsustenar sa pagkaproduktibo. Apil niini ang human resources, research capabilities, and networking capabilities. Nakakuha usab og 9.0970 ka puntos ang dakbayan sa maong pillar, kung diin mipatigbabaw ang Information and Communication Technology Plan, ICT use of BPLS software, ug online payment facilities. Samtang natala usab isip ika-30 nga most competitive nga probinsya sa tibok nasud ang Davao Oriental, kung diin duna kini overall score nga 32.45. Dinhi dako usab ang contribution sa dakbayan sa Mati alang sa pagkupot sa maong national placement, kung diin mihatag og dakong kontribusyon alang sa revenue o population ang dakbayan. Ang pagkalkula sa most competitive province pinaagi sa mga indicators sama sa LGU population, total provincial population, LGU income, o total provincial income. Ang pagtala sa Mati City isip ika-39 nga most competitive component city sa Pilipinas ug ika-10 sa Mindanao, ug sa probinsya sa Davao Oriental isip ika-30 nga most competitive province sa nasud usa ka timailhan sa maayong pagdumala sa lokal nga panggamhanan, nga ginatagaan og bili ang sustainable development ug strategic planning alang sa progresong pang-ekonomiya, teknolohiya ug kultural. Padayon ang paglambo sa dakbayan sa Mati ug sa probinsya sa Davao Oriental nga magsilbing sumbanan ug inspirasyon alang sa ubang panggamhanan alang sa progreso. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Malampuson nga nahuman sa Commission on Elections ang nationwide automated counting machine roadshow sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Uban niini ang pagpatuman og dugang mga lakang aron masiguro nga hapsay ug subay sa balaod ang umaabot nga campaign period alang sa piniliay karong Mayo 2025. Si Gilbis Jean Patalinghog sa report.
Nahumana gahapon Enero 31, 2025 ang nationwide automated counting machine kon ACM Roadshow nga gipasigdahan sa Commission on Elections kon COMELEC nga nagsugod kaniadtong Disyembre 2, 2024. Ang maong programa nagtumong sa pag-edukar sa mga botante pinaagi sa demonstrasyon diin gipakita ang mga importanteng features niini ug naghatag oportunidad sa mga botante nga personal nga masinati ang proseso sa pagboto. Ang mga demonstrasyon gihimo sa matag barangay, eskwelahan ug uban pang mga institusyon ning dakbayan sa Mati ingon man sa tibuok Davao Oriental aron masabtan sa publiko ang sistema sa ACM ug maandam alang sa umaabot nga piniliay karong Mayo. Subay sa anunsyo sa COMELEC nga ang opisyal nga kampanya alang sa mga nasudnong posisyon magsugod karong Pebrero 11 hangtod Mayo 10, samtang alang sa lokal nga posisyon ang mga kandidato mahimong maglunsad sa ilang kampanya sugod Marso 28 hangtod Mayo 10, 2025. Dugang pa ang paglabas sa mga designated common poster areas nga gitakda sa matag syudad ug munisipyo sa probinsya. Kini nga mga lugar gi-designar aron ma-regulate ang mga gi-aprobahang lugar diin tugtan ang mga kandidato sa pagpamutang sa ilang mga materyales sa kampanya sama sa mga poster ug tarpaulins. Gipahinumduman usab nga ang mga materyales kinahanglan nga tumong sa saktong gidakon ug ibutang lamang sa mga aprobadong lugar aron malikayan ang paglapas sa mga lagda. Alang sa syudad sa Mati, mao kini ang designated common poster areas. Aktibado na usab ang task force baklas sa syudad ug tanang munisipyo sa probinsya. Ang maong task force gilangkuban sa mga miyembro gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa pagmonitor ug pagtangtang sa mga ilegal nga materyales sa kampanya subay sa COMELEC Resolution 11086. Giduso sa COMELEC ang hingpit nga pagtuman sa mga lagda ug regulasyon aron masiguro nga magpabiling hapsay ug malinawon ang umaabot nga piniliay. Nang hinaot ang ahensya nga mosunod ang mga kandidato ug botante sa mga balaod aron malikayan ang mga kalapasan. Kini si Jildes Jane Patalinghog para sa Ang Mati. 5 kasuspetsado ang dakpan sa kapulisan sa sagunsong bypass operations dinhi sa dakbayan sa Mati. Samtang usa ka radio broadcaster sa Mati ang nadakpan usab didto sa Davao City atol sa bypass operation didto. Si Nash Tiguelo sa detalye. Dakpan ang usa ka alias Franz human kini makuhaan og 15 ka gramo sa gidudahang marijuana sa gipahigayong bypass operation sa Mati PNP niadtong Enero 24, 2025. Atol sa bypass operation, nakapalit ang gilang poster buyer sa otoridad og usa ka pakete sa gidudahang marijuana gamit ang usa ka 500 bypass money. Ang dinakpan nga si alias Franz, 35 anyos ug residente sa Sentro Barangay Taukanga, Manay sa Davao Oriental. Pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dinakpan. Sa parehong kaso, dakpan usab ang tulo ka high-value individuals human sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa usa ka drug den didto sa Phase 6 Martinez, Barangay Dahican ning Dakbayan niadtong Enero 17. Target sa maong operasyon ang giilang alias Marvy, 33 anyos, tag-iya sa maong drug den. Apan pag-abot sa maong lugar, saktong naaktuhan sa usa ka PDEA nga poster buyer ang mga drug den visitors niini nga giilang si alias Dexter ug alias Peter. Daling gidakop ang mga suspect nga nakuhaan og mga pakete sa gidudahang shabu. Din usa sa mga pakete nagtimbang og kapin kon kulang na 10 ka gramo nga nagkatidad og 68,000 pesos. Ang tulo ka mga dinakpan magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165. Samtang top 5 sa regional level nga high value individual, dakpan usab sa kapulisan sa gipahigayong bypass operation didto sa Purok Angkop, Barangay Dahican ning Dakbayan sa Mati niadtong Enero 14. Nasakmit gikan kang alias gamay ang mga pakete sa gidudahang shabu nga gibana-bana ang nagtimbang og 52 ka gramo ug nagkatidad og 353,600 pesos. Narecover usab sa suspect ang usa ka 38 caliber pistol. Ang dinakpan magatubang sa kasong paglapas Republic Act 9165, Republic Act 10591 ug COMELEC gun ban.
Ana na usab sa kusturya sa kapulisan ng mga dinakpan sa mga gipahigayong bypass operations alang sa tukmang disposisyon. Usa-usab ka bypass operation ang gibuhat sa mga otoridad sa Davao City, diin usa ka radio broadcaster dinhi sa Dakbayan sa Mati ang usa sa mga dinakpan. Ang bypass operation gibuhat dito sa Barangay Riverside, Kalinan sa Davao City. Target sa maong bypass operation ang giilang alias Arnolfo, 44 anyos, taga Diwata, Mungkayo, ug ang kakonsabo niini nga nagpailang mag-uman ni Dakbayan sa Mati apan nasairan nga broadcaster day kini sa usa ka radio station dinhi sa Dakbayan. Nasakmit sa mga pulisan gikan sa mga dinakpan ang usa ka dakong pakete nga adunay sulod nga 66.21 kagramo sa gituohang shabu nga mubalor og kapin 450,000 pesos. Sa pagkakaroon ang mga dinakpan na nana sa Maa City Jail sanglit ni atong pit sa 11 sa Enero pa sila nadakpan. Sila magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, Mati Eagles mipakita gilas sa Bacolod. Sa year-end report, ang kalampusan sa mga buhatan sa peso ug obo sa tuig 2024 atong sayron ug bag-ong pelikula nga Fleeting gibida ang Dakbayan sa Mati. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Adunay bagong proyekto nga pagahimuon ang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Mati, ang Kulian Botanical Garden and Nature Park nga una nang gikonsepto kaniadtong tuig 2020. Ang maong proyekto naglakip sa mga modernong landscaping, biodiversity preservation o green spaces nga gitumong sa pagpasiugda sa ecotourism, sustainability ug recreation para sa mga residente ug mga bisita. Base sa girepresentar nga landscape plan, ang lugar bahinon sa mga lain-laing mga theme zones nga magpakita sa nagkalain-laing klase sa mga tanom gikan sa kawayan ug mga mamungang kahoy hangtod sa mga ornamental plants. Gilauman nga ang proyekto makatampo og dako sa pagpalambo sa turismo sa syudad ug uban pang mga aspeto sa urban development samtang makatabang sa pagpreserbar sa local flora ug fauna. Busa alang sa atong pangutana karong samana, alang kanimo, unsa ang maayong epekto sa proyekto nga Kulian Botanical Garden and Nature Park sa Mati, ilabi na sa turismo o kalikupan. Taraw ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Para sa ko ano nga nindot siya nga naibago nato nga kalaagan diri sa Mati kay para sa ko karon nga time sa pamilya. So mga anak nako isuroy nako dito sa bagong nga kuan nga kabuhat nga proyekto nga para sa diri sa Mati mao nang mas nindot yun nga naibago nga makasuroy-suroyan para sa ani karon ana untay no napay lay bago nga kanang kuan unay dito na pod ang view ma'am tapos mudaghan ang kwan tao diri ma'am tapos mas magwapo ang Mati ma'am. Nindot yung view ma'am niya ang uban tourism mga diri niya madungagan po ang nindot sa Mati niya. Unta mo daghan pa jud para mo daghan mo laagad. So kung may tabo man na siya is siyempre daghan gid bisita sa tuwa mo para pud maninot ang pan sa Mati ba para maninot pud ang pananaw sa mga tao diri sa Mati nya. Mo to daghan po mo bisita sa Mati. Para pud sa ko is same lang pud. Para sa mas nindot ang Mati niya, mas daghan og mga tourists. Of course, it will increase the income of the city. Kay daghan man ang mga tourists nga maingganyo ang mga nito. Kikinahanglan sa isa ka lugar nga dunay mga tourist attractions para nga ma-improve po ang city. Ambot lang sa ka. Hindi siguro na pang gobyerno. Sa gobyerno magina magbase. Ang gobyerno di mo porba de agit na mo. Ana ra man na. Tanan mahatag niya pa sa environmental kibali din sa additional sa turismo o so para dagdag ang mga turista diri sa to so
additional kalingawan po siya. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong sa manahan. Ubani na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinians on the Street. Ako sa Jelbis Jean Patalinghog. Amping! Mipakita gilas ang Mati Eagles sa ilang pinakaunang nasudnong kompetisyon sa dulang basketball didto sa Bacolod City kaniadtong Enero 16 hangtod 19. Si Peter Jan Buencamino sa report. Ang Matinian basketball players misalmot sa Perlasang Silangan Basketball League National Championship. Ang team nakahuman sa liga nga may 1-2 na kardada ug nagpakita og kaisog pinaagi sa pagbungkag sa undefeated team nga Caloocan City gikan sa National Capital Region nga mao usab ang kampiyon sa naasoy nga torneo. High level ang kompetisyon nga giatubang sa Mati Eagles diin gidasmag nila ang uban pang mga regional champions gikan sa Zamboanga, Northern Mindanao, Western Visayas, Sorsogon, Southern Luzon, Northern Luzon ug NCR. Bisan sa kalisod, napildi nila ang Caloocan team nga nakapahimo kanila nga usa sa pinaka-inspiring nga team sa torneo. Sila lamang ang team nga nakapildi sa powerhouse team sa maong liga. Kini gikonsidera nga dakong kadaugan alang sa Mati Eagles nga nagpakita og potensyal bisan kini ilang unang national level competition. Ang adlaw-adlaw nga pagbansay og dedikasyon sa team wala masayang tungod kay nakakuha sila og mahimong pundasyon alang sa mas maayong opensa ug depensa sa umaabot nga mga torneo. Standout player sa Mati Eagles sa maong torneo mao sila Antolin Vicentino, John Paul Castro, Pahem Flores ug Khalid Tarona nga nagdala sa team ngadto sa kompetitibong performance. Usa sa ilahang nakita nga angay i-improve mao ang kakulangan sa usa ka legit nga point guard aron mapadagan ang maayong opensa. Namatikdan usab nila ang epekto sa pagdula sa usa ka close gym na mas igang ug mas kapoy diin kinahanglan pa og mas maayong kondisyon ug training alang niini. Dako usab ang pasalamat sa team kang Mayor Michelle Nakpil Rabat ug Paul Rabat nga naghatag og suporta pinaagi sa pagpundo sa food, accommodation ug transportation. Tungod niini, nasiguro ang partisipasyon ug kahimsog sa mga batanong atleta nga nagrepresentar sa Mati City nga may garbo ug kaisog. Bisan wala nakaabot sa kampyonato, ang Mati Eagles nagbilin og marka nga andam sila mopakita og mas maayo sa umaabot nga mga national level nga torneo. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Sumatotal sa 10,005 ka job vacancy solicitation ang kinatibuk ang datos nga natala sa buhatan sa Public Employment Service Office kon peso sa tuig 2024, samtang 1,219 ka mga permit ang na-issue sa Office of the Building Official sa susamang tuig. Kung unsa pa ang ubang kalampusan niini nga mga buhatan, ania ang report. Sa tuig 2024, malampuson nga gipasiugda sa buhatan sa Public Employment and Service Office kon peso ang mga nagunang responsibilidad niini sama na lamang sa pag-atiman sa 10,005 ka mga job vacancy solicitation, 4,600 ka mga job applicants referral, 4,597 job applicants placement ug 8,500 ka mga rehistrasyon kalabot sa labor market information. Dakong prioridad usab ang gihatag sa peso ngadto sa mga managlahing programa, proyekto ug pagbansay pinaagi sa kalampusan sa 6 ka job fair, 4 ka special recruitment activity, 14 ka local recruitment activity ug 10 ka enterprise development training. Gibida usab sa peso ang mga livelihood trainings nga dakong tabang sa pagpauswag sa mga kahanas alang sa panginabuhian sa nagkadaiyang individual. Kini gilangkuban sa masonry, basic hilot or massage, basic hilot workshop, driving, banana chips making, massage liniment making, fabric conditioning making, dishwashing liquid soap making, ug bread and pastry. Managlahing pasidungog sab ang nadawat sa peso, ingon man mga highlight sa kalampusan niini nga gilangkuban sa mosunod.
Sa laing bahin, ang Office of the Building Official kon OBO nagapadayon sa pagpatuman sa responsibilidad niini isip usa ka buhatan nga gimanduan ubos sa mga probisyon sa National Building Code of the Philippines. Suma total sa 1,219 ka mga permit sama sa building, accessory, occupancy ug temporary electrical permits, kauban ang 228 ka mga certificate of occupancy ang na-issue sa OBO gikan Enero hangtod Disyembre 2024. Mukabat usab sa 693 ka mga notice of violations alang sa mga building permit o certificate of occupancy ingon man mga establisimento nga milapas sa road right of way ang natala sa maong buhatan. Kasabay kini sa pag-inspeksyon sa 767 ka mga commercial ug institutional na mga building ug 151 ka mga pampublikong infrastruktura aron masiguro ang kalig-on ug kaluwasan niini. Sa kinatibuk-an, gipakita lamang sa peso ug OBO ang ilang dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa ilang mga programa ug responsibilidad sa tuig 2024. Gikan sa pagtabang sa libuan ka job seekers ug pagpalig-on sa ekonomiya pinaagi sa livelihood trainings ug job fairs hangtod sa pag-issue sa mga permit ug inspeksyon sa estruktura aron masiguro ang kaluwasan ug katukma sa mga pampubliko ug pribadong kabtangan. Padayon ang pasalig sa mga buhatan sa peso ug OBO alang sa ilang misyon sa pagpalambo sa trabaho, panginabuhian ug luwas nga estruktura alang sa komunidad. Usa ka salida ang gi-shoot sa Dakbayan sa Mati karong bulan sa Enero nga gibidahan sa mga artistang sila Janela Salvador ug RK Bagatsing. Ang fleeting nga salida usa ka entry alang sa 2025 Pure Gold Cine Panalo Film Festival nga gitakdang ipasundayag sa mga sinihan karong bulan sa Marso. Si Jasmine Tia sa report. Ida ang City of Mati, isip mo ang napili na location sa film shooting nga gibidahan sa artistang sila Janela Salvador ug RK Bagatsing sa film nga giinganlan og Fleeting. Gidagsa sa mga tao ang unang adlaw sa film shooting sa mga artista kaniadtong Enero 23 sa Mayor FGR Park and Baywalk ug sa poblasyon ning Dakbayan sa Mati. Nahuman kaniadtong Enero 30 ang pag-shoot sa mga artista dinhi sa Dakbayan sa Mati, diin pipila ka mga scenic attractions og locations ang ilang gikuhaan, apil na ang ginapanghambog na Dahican Beach sa Mati City. Ang maong salida usa ka official entry sa 2025 Pure Gold Cine Panalo Film Festival kauban sa laing 7 pa ka entries. Ipalabas sa mga gateway cinemas ang maong mga films sugod March 14 hangtod 25, 2025. May bisita sab sa City Mayor's Office ang mga artista di nakahinabi nila mismo sa City Mayor Michelle Rabat kaniadtong Enero 27, 2025. Of course, the surfing community, thank you very much for accommodating us, for teaching me again how to surf. And na-end up na naman ako sa surfing. Who have been helping us with the shoot, yung mga nag-guide sa amin, thank you so much. And nakakatuwa kasi meron palang ganitong community dito. Sobrang bait din ng mga tao. We would also like to thank the City of Mati, LGU, Mayor Michelle Rabat, thank you so much for having us. We really had a great time learning about that. Ang Fleeting gidirektahan ni Katsi Catalan uban ang producer na si Josen Van Lee. Gawas kay Janela ug RK apil sab sa maong salida ang artistang sila Alora Sasam ug Peter Mendihar. Usasab sa production manager dinhi sa Mati ang TV host ug podcaster na si Cara Eregal Rabat, diin aduna siya'y gamay na supporting role. Gipaabot sab sa mga Matinians ang ilang mainit na pagsuporta ug pag-welcome sa mga artista, diin kanya-kanya ug pa-picture ug post ang mga tao sa ilang mga social media accounts. Nagdahom sab ang tibuok cast ug mga production staff nga suportahan sa mga Matinians ang ilang palabas na salida karong umaabot na bulan sa Marso. Usa ka dako na tabang ang pagpili sa Mati as a prime location sa salida nga Fleeting tungod dili lang kini makahatag og kalingaw sa mga Matinians na nag-idolo sa mga artista, usa sab kini katulay aron mas mailahan ang kanindot sa mga landscapes ug dagat sa Dakbayan ngadto sa tibuok nasod. Sama na to binili ng Netflix. Yung kanilang finished product.
So kung kaano man mangyari, ma-expose na po ang Mati. So sabi ko, maganda ito kasi marketing ng ating lugar. I-market natin ang ating lugar na maging tourist destination. Kini si Jasmine Tiaw para sa Ang Mati karon. Ania ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Bago kami manamilit, among abi-abihon ang atong inahan sa dakbayan nga si Mayor Michelle Nakpilrabat nga nag-celebrate karong adlaw, Pebrero 1 sa iyang adlaw nga tawhan. Happy birthday Mayor Michelle Nakpilrabat! Gikan diri sa mua sa Ang Mati karon ug ingon man sa tibuok City of Mati, LGU. Ug mao kanang atong mga pinakaulihing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.